Hello guys, good morning. So nabisi ang inyong lakot sirang damang sa pipila ka adlaw no kay daghang lakaw kaduha ko gabalik sa Tagbilaran. Unsa paghuman po nagama kog bidding naguntagay tag duhang oras ray tulog sa usa ka gabi eh. So nakakita demo na guys na ay kapayas nga duol sa hong balay diha ra ko nanguha og dahon. Unsa basig natinga mo giasa na naho aho nang gihimong moisturizer kay panahon nga magpugis-pugis na ning hong panit mao na hong kuhaon karon di na ko kinahanglan maglosyon. O dili man siya katol, depende ra pod lagi sa sensitibo ug panit kay naman jud uban nga sensitive di. Manang ayaw laman po pagtuga-tuga pero para naho okay ra jud mo bisan sa ahong naong gani, ahong ipanghidhid ni siya kay kanang makahinlo jud ni siya og panit pod. Kay mao man jud kana dingi mga papaya soap, mga papaya lotion. So mao man jud ang ingredients. Kay bawo man jud ta ana. So mao na nga ako ari lang jud ko sa natural. Kay mungutlo ra kog dahon anang nasong natad o mao na ni akong gipanglugod. Diya ka mag-green-green man pud na guys, inaghuman lagi man ang lugod gamitan na pud nato og lugod nga bato. Unya, kani day siya guys, kanang sa una ra jud nagsugod ko ani bata pa ko, sige na ko kanang panghidid ani kay mas ganahan maggugo ani kay di na kikinahanglan manglusyon na magligo ba kay kanang sinaw kag panit or hamis. Unsa, kini pud siya kanang makatabang jud pud ni nga muglo imong panit sa gamay ba muglo ra gud gamay ra gud pod kay unsa man atong panit kay di man jud ta hamison. Oh, mao lagi na nga mangita tag paagi nga kanang natural remedy nga mahamis-hamis ta unsa bisag sa naong okay ra po ni siya guys di jud siya katol. Pero lagi depende ra jud sa sensitibo og panit na katong ganing tagbilaran ko sa una puyo guys nga bisag chlorinated man ang tubig didto. Na may kapaya sa amo ang gisak-an manguha ko unsa nag-experiment kog attempt gani nga kanang basig pwede ra nga naglaga kog dahon kay aron di na ko magsige pang nusnos inag kanang maligo ag dahon na lang kato na lang hong gilaga nga ang juice na lang sa hong gilaga mo hong gamiton sus kay laim dig baho guys kay mabaho man di ay nalanog. So mas mo prepare na lang ko nga ari na lang jud ko sa kanang presko nga dahon mangutlo ra ko kapayas. Tama na nga ug ganahan pud mo nat kitang naa sa bukid naman jud mga punuan og kapayas try lang pud mo og gamit. Pero mao lagi na depende jud sa sensitibo ka ako bisag tibok lawas ang nudnuran ani okay ra jud kaayo. Na ma-feel jud nimo nga mo sinaw ba mo sinaw imong panit na kato mga dead skins nato nga kanang wa mga kuha ay na wa di gud ta tigpaderma. So makuha jud siya sa dahon sa kapayas. Kay naabaya jud na say kanang ingredients nga kanang gigamit sa mga sabon. So mo na nga usbon ko kanang mga sensitibo og panit ayaw lang jud mo gamit-gamit pero suwayi gud pod ana sa tiil iuna ka ug di ba mga tol pwede ra. Na kanang aron kana pa pud nga di na ta kagasto og losyon di ba? Kay mahal ba pud ang losyon. So ari na lang ta sa natural remedy. Nya aga na po nagdangog po nang hong tubig gigamit kay gikan po na sa uwan mo na nga kinahanglan jud nga kanang manglugod lagi pod sa inaguman sabunan gud po nato og bisag unsa nga klase sabon nga hiyang nimo sabon nga kanang safeguard or unsa nga sabon basta depende sa imong hiyang kung asa ka so mao imong gamiton so usbon ko sa ganahan lang suwayin ninyo gamit dili na ingog tungod sa content ha ever since sa mangutana mo sa mga silingan tigamit na jud ko ani usahay gani sa una wa mi kapayas sa dol ang mga kapayas sa among silingan mao'y mga puo mao'y mga upaw lagi kay hong kuhaan kada semana magkuha ko pero ug tapulan pod sa makahuna-huna lang nagtan-aw sa bagtak nga nagpugis-pugis na ana pa pod manguha og maura daghang salamat guys good morning